प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। आज मुनि समाज अमृतवाणी को स्वागत करुछि। आम सहित निमय मुनि उपस्थित अछंती। अष्टांग योगर नियम वर्तमान शौच आलोचना करवा। निमय मुनि जय जी। जय जी। आज नियम शौच विषय टिके आपण आलोकपात करंतु अमृतवाणी रे। आज्ञा। प्रिय आत्मन सप्रेम जयजी, आमे धारावाहिक भाव मुनि समाज अमृतवाणी आलोचना करुछु। मुनि समाज अमृतवाणी आज अध्याय को स्वागत। अष्टांग योगर प्रथम अंग जमर 5टी उपांग आमे आलोचना कर सारी। आज द्वितीय अंग नियमर प्रथम उपांग शौच बाबद आलोचना करिबा। जमर जो 5टी उपांग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह साधन आमे आलोचना करिचे। ये 5टी उपांग को आमे जदि साधन करिबा, पालन करिबा, सेथिरे कोन हबो ना आम मन रे पवित्रता आसीबो। मन अपवित्र थिबारु से बहिर्मुखी होउछि। मन जेतले पवित्र होई जीवो, शुद्ध होई जीवो, निर्मल होई जीवो, से अंतर्मुखी हेबा पई सहज हबो। एई पवित्रता मनरे और शरीर रे आसिया दरकार। जमर साधन रे जेमती मन रे पवित्रता आसिला, सेमती नियमर प्रथम उपांग शौच साधन रे आमर शरीर शुद्धता आसीबो। तेणु या परे आमे नियमर प्रथम उपांग शौच को आलोचना करिया को जाउछु। मनुष्य पई पवित्र रहिबा बड़ आवश्यक। कना बिना पवित्रता रे केबे मनरे संतुष्ट आसीबो नाही। आपण रास्ता रे जाउचंती, सफा पोशाक पिंधि जाउचंती, परिष्कार पोशाक, किंतु रास्ता रे गला बेले गोटे जगह रे कादुଅ छिटिका आपणक उपरे पड़िला। आपणक मनरे संतुष्टता सेते रहिबो नाही। काहेकि कादुଅ छिटिकाटा पड़िछि। आपणको निहाती टिके अलग अलग प्रकार लागिबो। कहीं ना ये जो कादुଅ छिटिका परिष्कार ड्रेस रे पड़िले भल लागिबो नाही। अशौची अपवित्रता मन भीतर आसीबो। तेणु आमर मन शरीर बाहर भीतर उभय परिष्कार शुद्ध पवित्र हवा दरकार। कहीं ना जे पर्यंत मनरे शरीर शुद्धता न आसीची से पर्यंत आमे आत्मदर्शन करिया पई योग्य होई परिबा नाही। तेणु ये जो शरीर शुद्ध आनिबा पई हेले आम शरीर को जे अशुद्ध करुची ताठार हमको दूरेइबा को पड़िबो। आम शरीर को किए अशुद्ध करुची ना सांप्रदायिक विचार,
ଆଉ ବ୍ୟାଧି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦଉଛି, ଆମ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଚାର, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଆମ ମନରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶୌଚ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଯିଏ ଆସିକି ଆମ ଶରୀରରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅପବିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ବା ତାକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାଦର 40 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କହୁଛି କଣ ନା, ଶୌଚାତ୍ ସ୍ୱାଂ ଜୁଗୁପ୍ସା ପରରେ ସଂସର୍ଗ। এই ଶୌଚ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଏ ନା, ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଛିନ୍ନ କରି କଣ କରେ ନା, ଏ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ କରି ରଖେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛେ ରୋଗ ଆସି ଏ ଶରୀରକୁ କି ଖିନଭିନ କରିଦଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡୁଛି କି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡୁଛି ତାର ନରକଙ୍କାଳ ରୂପ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ନା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରୁ ଏବଂ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଇଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିକାର ମନ, ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ, ଅଶୁଭ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରରୁ ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟର, ବିଜାତୀୟ ଅଣୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଜାତୀୟ ନ ହେଇପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ଅଣୁ, ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟର, ତାକୁ ପର କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ। କେମିତି ନା, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୌଚ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜାତୀୟ ଅଣୁକୁ ଆମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକର ହବା ଦରକାର। ଯାହା ରୁଚିବ ତାହା ପଚିବ, ତାହା ଆମ ଶରୀରରେ ମିଶିବ। ଯଦି ରୁଚିକର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ପଚିବନି। ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ କଣିକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପେଟକୁ ଖରାପ କରିବ, ଆମକୁ ଝାଡା କରାଇବ, ବାନ୍ତି କରାଇବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କଣ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ବା ପାକସ୍ଥଳୀ ହଜମ କରିବ, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୌଚ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରର ରକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କହିଲେ ଏଠି କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟର, ଯେ କି ଆମ ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ କରିଦିଏ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆମ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଚି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେଇ ନ ଯାଏ ଯଦି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇଭଳି ନହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଗୁପ୍ସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ, ଶୌଚାତ୍ ସ୍ୱାଂ ଜୁଗୁପ୍ସା। ଜୁଗୁପ୍ସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରକ୍ଷା କରିବା।
ये गुप धातु आसी। गुप धातुर अर्थ तीन प्रकार। गोटे हूँ घृणा, गोटे हूँ गोपन, गोटे हूँ रक्षा। आमर अमर कोश दुईटी अर्थ अच्छी। गोटे हूँ घृणा आ गोटे हूँ गोपन। किंतु प्रकृत कथा हूँ वैदिक शब्दकोश अच्छी जे तार अर्थ हूँ कौन ना रक्षा करवा। आपण माने देखंतु बहुत आत्मज्ञानी खूब कम बयस देह त्याग कर। कहीं देह त्याग कर आत्मज्ञानी होई मध्य सेमाने शरीर को घृणा करती। सेमाने प्रचार करती कि शरीर हूँ पूज रक्त मांसर घर, आ प्रति लोभ रखना। आपण देखंतु जो जहा सहित आपण सांग हवा को चाहिए नहीं, जहाँ को आपण घृणा करिवे से धीरे धीरे आपण को ठारू दूरेई जीव। जितेबले आत्मज्ञानी माने निज शरीर को घृणा कले शरीर धीरे धीरे तांको ठारू दूरेई गला। तो अनेक आत्मज्ञानी करचंती। किंतु सद्गुरुदेव ये गोटे जुक्ति देले जे किए शरीर को घृणा करे ना जहाँ शरीर रोग अच्छी, जी जंत्रणा भोगुची सी शरीर को घृणा करिवो। जदि आमे जोग माध्यम रे शौच माध्यम रे आम शरीर बाहर भीतर उभय शौच करदेले, पवित्र करदेले, निर्मल करदेले, ताले शुद्धतारे आमे कौन घृणा करि परिबा? आमर गोटे गामुछा अच्छी से कादो हो जाए कि मैला हो जाए, से गामुछा को आमे कांधरे पकई बजार को जीवाई आमे घृणा करुचे। से गामुछा को जदि आमे सफा करदबा से जितले सफा हो से गामुछा को कांधरे पकई बजार को जीवाई आम भीतर घृणा भाव आसब नहीं। से भली ये शरीर जदि अशुद्ध अच्छी, अपवित्र अच्छी, रोग अच्छी, ताले आमे शरीर को घृणा कहे केमिति शरीर छाड़ी जाऊ, जंत्रणा आमे सही पारुने। जदि जोग माध्यम ये शरीर समस्त विकार को दूरेई दबा, शरीर को शुद्ध पवित्र निर्मल निर्विकार करदबा, शरीर साधन करी आमे स्वरूप स्थिति जाई प्रकृत सुख शांति आनंद उपलब्धि करिबा, ताले आमे कौन चाहिबा ये शरीर आम ठार दूरेई जाऊ? आमे कौन चाहिबा ये शरीर शीघ्र नष्ट हो जाऊ? केबे नुहे। आमे चाहिबा केमती दीर्घायु होबा। सेतिपाई सद्गुरुदेव कहले जे शौचर जो जुगुप्सा शब्दर अर्थ रक्षा करिबा हଉଛି प्रकृत अर्थ। जे शौचात स्वांग जुगुप्सा पररे संसर्ग। शौच साधन करिबा परे पर सहित संपर्क छिन्न करी ये शरीर रक्षा करिया को आमे चाहिबा। ये देह थिले सर्व पाई जले देशने चंद्र छाई। जदि ये देह अच्छी आमे संसार जहाँ पाया पाई इच्छा करिया पाइबा। जदि देह नहीं ताले आमे किछि पाई परिबा नहीं। जदि आकाश रे चंद्र अच्छी तार छाई निश्चिंत भाव रे जल रे पड़िबो। जदि आकाश रे चंद्र नहीं तार छाई केबे जल रे पड़ी परिबो नहीं। तार छाई केबे जल रे पड़िबो नहीं। ये देह थिले सर्व पाई देहु अधिक किछि नहीं। आम देह हूँ देवालय। ये देवालय रे देवता हूँ आत्मा। तेणु ये भली आत्मा जो देवालय अच्छी से देवालय सब आम परिष्कार परिच्छन्न रखा। जेमिति घरे आम बास करुचे, घरे अति कम रे निश्चिंत भाव रे राति शोक उठिला परे आम झाड़ू मारुचे एवं शोवा पूर्व झाड़ू मारिकी शोचे। आउरी दिन बेला खाइबा पूर्व आम झाड़ू मारुचे। कहीं झाड़ू मारिकी परिष्कार कले आम ए घरे रही योग्य। से भली ये झाड़ू रूपक जोग साधन आम प्रत्येक दिन करी ये शरीर को शुद्ध पवित्र निर्मल निर्विकार करी आम दीर्घायु हवा केमिति यही शरीर समस्ते आम चेष्टा करिया दरकार। आपण माने प्रत्येक दिन
ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଶୌଚ ରୂପକୁ ସାଧନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଶୌଚ ସାଧନ କରି ନିରୋଗ ନିରାମୟ ନିର୍ବିକାର ଅଜର ଅମର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଅମୃତବାଣୀ କି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ। ଯାହା ହଉ ନିମାଇ ମୁନି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଆଜି ଶୌଚ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲେଖା ଯେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଫରେନ୍ ମେକର, ତେଣୁକରି ତାହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପାଦ ଭିତରେ ରଖେଇଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ନ କାଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟର ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ରଖିଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ।